अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात जो हुई है, इस मुलाकात के बाद मीडिया टॉक तो हुई है, मौलाना ने भी शहबाज शरीफ ने भी मीडिया टॉक की है, लेकिन खबर क्या है, अंदर की खबर क्या है, वो मैं आज इस व्लॉग में बताऊंगा कि 2 घंटे की तवील मुलाकात में क्या क्या इश्यूज डिस्कस हुए हैं, मौलाना गए क्यों थे, मुलाकात का मकसद क्या था। 4-5 इश्यूज थे जिन पर शहबाज शरीफ के साथ बातचीत हुई है, और ये ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक कन्फ्यूजन, नून लीग की पॉलिसी के पीपल्स पार्टी नहीं, सॉरी, नून लीग और जेयूआई, इन दोनों के दरमियान एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था नून लीग की पॉलिसियों की वजह से। नून लीग की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी रही हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर, जिन पर मौलाना को कुछ पे रिजर्वेशन पे थे, कुछ पे मौलाना ये सोच रहे थे कि ये कन्फ्यूजन है, ये क्लियर नहीं है। तो ये वो इश्यूज मौलाना ने आज शहबाज शरीफ के साथ डिस्कस किए हैं। उन पर मौलाना ने क्लियरिटी एक जो है नून लीग से ली है कि भाई और अपना भी उनको पैगाम दे दिया है कि हम क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ। और क्योंकि पीडीएम में शामिल है नून लीग, तो पीडीएम एक इत्तेहाद है, इत्तेहाद में तमाम जमातों को फैसलों की पाबंदी करनी पड़ती है। तो मौलाना ने, व्यूअर्स मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान गए थे, 4-5 इशूज़ शहबाज शरीफ के साथ जो डिस्कस किए हैं। उनमें पहला फौरी इंतखाबात का, जो मौलाना ने मीडिया टॉक में भी कहा और शहबाज शरीफ ने भी बात की कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। शहबाज शरीफ इससे पहले आपको याद होगा, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते थे। ये असेंबलियों की मुद्दत पूरी चाहते थे, क्योंकि दोनों अपोजिशन लीडर हैं। दोनों को अपोजिशन लीडर की कुर्सी भी तो होती है ना, उसका भी मज़ा अपना होता है। पूरी अपोजिशन को लीड कर रहा होता है बंदा, लीडर होता है अपोजिशन जमातों का, तमाम का, तो उसका मज़ा अपना होता है। मैं कुछ और लफ्ज़ यूज़ करना चाह रहा था लेकिन मुनासिब नहीं लग रहा था। तो ये दोनों चाहते थे कि इंतखाबात 2023 में हों। तो अभी जो रिसेंटली हमजा शहबाज ने विज़िट किया जनूबी पंजाब का, उसमें भी जो उनकी तकारीर सामने आई, उसमें भी वो कहते रहे कि जी हम शफाफ इंतखाबात, आइंदा आने वाले जो इंतखाबात है शफाफ चाहते हैं, हम 2023 के इंतखाबात शफाफ चाहते हैं। इस तरह की बातें करते रहे हैं, जिस पर मौलाना ये सारी चीज़ें नोट करते रहे हैं कि भैया ये तो 2023 में इंतखाबात चाह रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये इमरान खान को, उस्मान बुज़दार को, पीटीआई की हुकूमतों को मुद्दत दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं कि भैया हुकूमतें पूरी करो, आप लोग टाइम अपना पूरा करो। तो मौलाना ने इस पर अपने रिजर्वेशन जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ शेयर किए हैं कि ये आप लोग 2023 का और इस तरह की बात न करें, आप फौरी इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए आपको। और हमारा मुतालबा, पीडीएम का मुतालबा यही रहा है। हम हमेशा पीडीएम ने 2018 के बाद 18 के इंतखाबात को मुस्तरद करता रहा है, लेकिन एक तवील अरसे के बाद जब से पीडीएम बना है, समझ लें, तब से पीडीएम का फौरी इंतखाबात का और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा रहा है। इसलिए 2023 की बात नहीं करनी चाहिए आप लोगों को, यानी शहबाज शरीफ को भी, हमजा शहबाज को भी, दोनों को जब भी बात करनी चाहिए तो वो फौरी इंतखाबात की बात करें। तो शहबाज शरीफ साहब इस पर कायल हो गए हैं और मौलाना समझ लें कि अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। मौलाना का जो लाहौर यात्रा है वो कामयाब रही है। वो जो टारगेट्स लेकर गए थे, अहदाफ लेकर गए थे, वो अचीव करके आए हैं। तो ये सबसे बड़ा हदफ जो था वो ये था कि भाई शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जो नैरेटिव है कि भाई 2023 के इंतखाबात हम शफाफ चाहते हैं। शफाफियत का भी शहबाज शरीफ पहले नहीं कहते थे, लेकिन अभी ज़ोर देना शुरू किया है कराची के पीडीएम के जलसे के बाद।
तो मौलाना ने उनको कायल कर लिया है। वो अब इस मौलाना के साथ एक पेज पर हो गए हैं, ऑन बोर्ड हो गए हैं। शहबाज शरीफ, बाकी शहबाज शरीफ का मिजाज है, अपनी सियासत का अंदाज है, वो अलग होता है। वो तो नवाज शरीफ के साथ भी मैच नहीं कर रहा होता, वो तो रहेगा ही। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो नरम रवैया रखते हैं शहबाज साहब, तो वो तो जारी रहेगा। उस पर तो मौलाना भी उनको कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मौलाना ने उनको इस बात पे राज़ी कर लिया है, जिसकी वजह से वो बाहर भी आए। बीमार होने के बावजूद इतने 15 दिन के रेस्ट पर हैं। पाँव में मोच आ गई थी, यानी मोच मतलब पाँव फिसल गया था, चोट आई थी और वो रेस्ट पर थे। लोग हैरान इस पर भी हैं कि मौलाना ने मियाँ शहबाज शरीफ को बाहर कैसे लेकर आए, और वो मीडिया के सामने आए, मीडिया टॉक की, और कोई उसमें बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे थे। अल्लाह उनको सेहत दे, हम दुआ करते हैं। तो शहबाज साहब बाहर आए, मौलाना के साथ मीडिया टॉक की और अपना नैरेटिव दिया और फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। ये कामयाबी है मौलाना के लाहौर के दौरे की कि शहबाज शरीफ को वो राज़ी करने में, इस पर कायल करने में कामयाब हो गए कि वो आइंदा शफाफ इंतखाबात और 2023 के शफाफ इंतखाबात की बजाय फौरी इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात की बात करें। तो इस पर वो एग्री हो गए हैं। दूसरा इशू था पार्लियामेंट पीडीएम के फैसलों का, कि पीडीएम के जो फैसले हो रहे होते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पर ये नोट किया गया है, देखा गया है कि नून लीग की तरफ से उन फैसलों की पासदारी प्रॉपरली नहीं की जा रही होती, जान के नहीं की जा रही होती, या महज इत्तेफाक से हो जाता है जो भी। लेकिन पॉलिसी पीडीएम अलग एक तय करता है, फिर नून लीग 4 दिन के बाद उसी इशू पर ही अपनी नई पॉलिसी अनाउंस कर देती है। तो इस पर भी मौलाना ने, जिस तरह अभी रिसेंटली इंतखाबी इस्लाहात का मामला आया था, तो पार्लिमानी कमेटी का इशू आया था, उस पर भी मौलाना ने अपने रिजर्वेशन पहले भी नून लीग के साथ शेयर कर चुके थे, शायद खाकान अब्बासी के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ भी मौलाना ने ये अपने रिजर्वेशन रखे कि भैया पीडीएम के जब फैसले हो जाते हैं तो तमाम जमातें उन फैसलों की पाबंद होती हैं और होनी चाहिए। हम पाबंद रहते हैं, तमाम जमातें रहती हैं, तो नून लीग को भी रहना चाहिए। नून लीग ये क्या बात करके आई है कि जी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत के साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करेंगे, जबकि इंतखाबी इस्लाहात पर ईवीएम पर हमारा क्लियर मौक़िफ़ है कि भाई ईवीएम धांधली के लिए हुकूमत तैयार कर रही है, हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत खुद धांधली की पैदावार है। वो अपोजिशन के साथ बात करना नहीं चाह रही होती, अपोजिशन लीडर के साथ क्या हशर कर रही होती है पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के इजलास में। तो ये सारी चीज़ें पीडीएम ने भी नोट की हैं, शहबाज साहब को भी नोट करनी चाहिए। तो मौलाना ने उनको कहा कि भैया पीडीएम के जो ये फैसले हैं कि ईवीएम को मुस्तरद कर रहे हैं, हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत के साथ नहीं बैठ सकते, तो नून लीग कैसे फैसला कराई थी। तो इस पर भी उनको अपने रिजर्वेशन शो कर दिए हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि उसके नतीजे में इम्कान कवी ये है कि अब नून लीग भी नहीं जाएगी, यानी जो इंतखाबी इस्लाहात की जो मुजव्वज़ा पार्लिमानी कमेटी स्पीकर साहब कायम करना चाह रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर। वैसे वज़ीर आज़म स्पीकर को हिदायत नहीं करते, कर नहीं सकते वह कानूनन उसूलन, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो वज़ीर आज़म का मातहत नहीं होता, वज़ीर आज़म के अंडर में नहीं होते। स्पीकर कस्टोडियन होते हैं। स्पीकर हिदायत जारी कर सकते हैं किसी को भी ऐवान में, वज़ीर आज़म हो, कायदे ऐवान हो, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, अगर कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको हिदायत दे सकते हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन हैं, वो भी मेंबर हैं, वज़ीर आज़म भी मेंबर हैं ऐवान के, और अपोजिशन लीडर भी मेंबर हैं ऐवान के। वो अलग बात है कि अपोजिशन लीडर को अपना लीडर बनाया हुआ है, हुकूमती मेंबरान ने अपना लीडर जो है कायदे ऐवान जो है वज़ीर आज़म को बनाया हुआ है।
تو یہ الگ ان کا اضافی ایک چارج ہے، لیکن وہ ہیں تو بنیادی طور پر ممبر ہی پارلیمنٹ کے، اسمبلی کے، تو اس لیے اسپیکر تو ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اسپیکر کو ہدایات جاری نہیں کر سکتے۔ لیکن اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ فخر محسوس کرتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ جی وزیر اعظم صاحب کا ہمیں حکم ہے، یعنی وزیر اعظم کا وہ اپنے آپ کو ماتحتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر اسپیکر صاحب نے یہ کمیٹی قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، تجویز دی ہے، اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سب کو شامل کر کے نام جاری کر دیے تھے، پراپرلی پریس ریلیز جاری کر دیا تھا۔ وہ ایک جھانسا ہی نکلا کہ جس طرح پی ٹی آئی جھانسا دے رہی ہوتی ہے، سب کو لارا دے رہی ہوتی ہے، وہ لارا ہی نکلا۔ جے یو آئی نے کہا کہ بھئی ہم تو اتفاق ہی نہیں کر کے آئے تھے، پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے بھی اتفاق کوئی نہیں کیا۔ شازیہ مری اطلاعات سیکٹری ہے نا، ذمہ دار عہدہ ہے اطلاعات سیکٹری کا، انہوں نے احتجاج کیا قومی اسمبلی میں اسپیکر کے ساتھ کہ کب فیصلہ ہوا، ہم نے تو کوئی اتفاق نہیں کیا۔ تو نون لیگ خاموش تھی، تو مولانا نے بہرحال اس پر ان کو ریزرویشن شو کیے۔ تو اب یہ امکان ہے قوی کہ جے یو آئی تو پکا نہیں جائے گی اس پارلیمانی کمیٹی میں، یہ تو طے ہے، لیکن اب قوی امکان اس بات کا بھی ہے کہ نون لیگ بھی اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں بنے گی، انتخابی اصلاحات والی کیا۔ تو یہ دو ایشوز۔ تیسرا ایشو جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کا مولانا نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی یہ دونوں جماعتیں پی ڈی ایم کو چھوڑ چکی ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، اپوزیشن اتحاد کا پی ڈی ایم میں وہ اب حصہ نہیں رہیں، وہ خود چھوڑ کر چلی گئی ہیں پی ڈی ایم کی۔ انہوں نے اسپیشلی پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی توہین کی ہے، پی ڈی ایم کا شوکاز نوٹس پھاڑا ہے، پی ڈی ایم پر الزامات لگائے ہیں، پی ڈی ایم کی قیادت پر، نون لیگ پر، نواز شریف پر، مولانا فضل الرحمان پر۔ تو پیپلز پارٹی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے۔ جب بھی عمران خان کے خلاف کوئی بیان جاری کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کوئی نہیں بولتی پیپلز پارٹی، لیکن عمران خان کے خلاف کوئی بیان جاری کرتی ہے تو ساتھ میں اسی بیان میں یا الگ بیان جاری کر کے پی ڈی ایم کو بھی، نون لیگ کو بھی، مولانا کو بھی، سب کو، نواز شریف کو بھی آڑے ہاتھوں لیتی ہے، الزامات لگاتی ہے پیپلز پارٹی۔ مطلب وہ اپنا اسکور سیٹل کر دیتی ہے، توازن رکھ دیتی ہے کہ یہ بھائی عمران خان پہ ہم تنقید کر رہے ہیں تو اپوزیشن کو بھی، ہم نون لیگ کو بھی، پی ڈی ایم کو بھی، مولانا کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ہم ان پر بھی الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں بھائی۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوتی ہے۔ تو مولانا نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا کہ بھیا پیپلز پارٹی، اے این پی دونوں جماعتیں اتحاد کو، پی ڈی ایم کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اب ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں جو آپ یارانہ چلا رہے ہوتے ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اپنی جگہ پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بس اپوزیشن لیڈر کے طور پر ہی کردار ادا کریں، ان کے ساتھ بہت زیادہ یعنی حد سے زیادہ جو ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے وہ آپ اس طرح کا نہ چلائیں، اس پہ تھوڑا محتاط طریقے سے، بس اس طرح کا، مطلب اشارتاً، کوئی بڑا زیادہ فوکس نہیں کیا مولانا نے اس بات پر، لیکن ایک اشارہ دے دیا۔ چوتھا ایشو تھا احتجاجی تحریک کا، کہ احتجاجی تحریک کو تیز کرنا ہے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، جلسے، جلوس، ریلیاں اور جو روڈ کاروان ہیں ان کا کیا کریں۔ تو اس پر بھی حکمت عملی طے کی گئی ہے، لیکن اس کو ظاہر ان پر نون لیگ کا موقف مولانا نے جاننا چاہا، مولانا کلیئر ہونا چاہ رہے تھے ان چاروں ایشوز پر۔ تو مولانا نون لیگ کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے، کیونکہ وہ نون لیگ کے صدر ہیں تو اس لیے وہ امپارٹنٹ ملاقات ان کے ساتھ امپارٹنٹ ہے۔ تو مولانا کلیئر ہوئے ہیں ان چار ایشوز پر کہ جو چھوٹا موٹا کنفیوژن تھا، کوئی ریزرویشن تھے کسی ایشوز پر، تو وہ مولانا نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر جو ہیں دور کرنے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ اب کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اس میں باقی مزید جو پالیسی ہے پی ڈی ایم کی وہ متفقہ طور پر مشاورت کے ساتھ پی ڈی ایم کے اجلاس میں طے کی جائے گی، لیکن انیشلی
مولانا شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کر کے جو انیشل معاملات ہیں وہ انہوں نے ڈسکس بھی کر لیے ہیں، کلیئرٹی بھی ان سے لی ہے، نون لیگ کا موقف بھی ان 4-5 ایشوز پر جو ہے وہ بھی مولانا نے معلوم کیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔